सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, अब अगर बात की जाए तो हकीकी मानों में शायद अब दिनों की नहीं सिर्फ घंटों की बात है। एक तो इंतखाबात सर पे हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तब शायद 24 घंटे जो हैं वो भी ना रह गए हों। जो इलेक्शन मुहिम है उसके ख़त्म होने का टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा। और कल रात को 12 बजे के बाद किसी तरह की इंतखाबी सरगर्मी जो है वो किसी उम्मीदवार को करने की इजाज़त नहीं होगी। आज की जो ये वीडियो है ये इसलिए बहुत अहम है कि एक तो इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी मिलके लोगों को बेवकूफ़ बना रही है उसके बारे में जो ज़राए से खबर आई है वो एक बड़ी खबर है। और उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के लिए अब आइंदा हफ्ते हैं ये किस कदर इम्पोर्टेंट होंगे उस पर बात करेंगे कि अब इमरान खान साहब के साथ होने क्या जा रहा है। अब शुरू करते हैं बात अपनी के जनाब, जो बड़े बावसूख ज़राए हैं, बड़े बाखबर ज़राए हैं, उनके मुताबिक ये बात कि जनाब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी जो बिलावल भुट्टो साहब तीर चला रहे हैं शेर के ऊपर और जो शेर दाड़ रहा है पीपल पार्टी के ऊपर, और ये जो सारी एक नूरा कुश्ती चल रही है ये सारा एक दिखावा है, ये एक ड्रामेबाजी है। और ज़राए के मुताबिक ये खबर है और बड़े जो कह सकते हैं आपके बावसूख ज़राए हैं जिन्होंने ये खबर दी है कि जनाब इनके बड़ों की आपस में मीटिंग करवा दी गई है, मीटिंग हो चुकी है और बैठ के इस चीज़ पे इत्तफाक कर लिया गया है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो मिलकर इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाएंगी। और ये जो सारा एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ हैं कि जनाब कराची में कुछ नहीं हुआ और कराची डूब गया, और दूसरी जानिब वो कहते हैं जनाब लाहौर में कोई अस्पताल नहीं बनाया, और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी इंतशार की सियासत है और वो फिर से आएंगे और बदले लेंगे, और बिलावल साहब ने जिस तरह निशाने पे रखा हुआ है नवाज शरीफ साहब को, तो वो सारी एक दिखावेबाजी है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और आपस में इन्होंने ये इत्तेहाद कर लिया बैक एंड पे कि जनाब क्योंकि जो नंबर्स हैं, जिस तरह अगर देखा जाए कि कोशिश के बावजूद जो हुकूमत है वो कोई भी पार्टी सादा अक्सरियत से तो बनाती नज़र नहीं आ रही। जो भी हुकूमत बनेगी वो बैसाखियों के सर पे बनेगी और उसके लिए इत्तेहाद करना और वो जो एक इत्तेहादी हुकूमत वाले मामलात हैं वो ज़रूरी होंगे। तो ये मुलाकात इनकी पकड़ी गई है जनाब, और ये जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और बेवकूफ़ बनाना इनकी मजबूरी इसलिए थी कि और कोई बयानियाँ नहीं है, ना उन्होंने कोई काम किया। और जो PDM की गवर्नमेंट में ये दोनों पार्टीज़ ने मिलकर पाकिस्तानी अवाम का हशर किया, इनको जो ये जिस तरह सड़कों पर लेके आए, और गुर्बत जो है वो अपनी इंतहा पे चली गई, महंगाई अपनी इंतहा पे चली गई। उसके बाद बजाय इसके कि ये लोगों को ये सिर्फ लड़ के दिखाते, एक जंगे जरगरी के अलावा ये कुछ नहीं है कि लोगों को दिखाने के लिए वो ये सिर्फ लड़ाई है और आपस में ये भाई भाई हैं और दोबारा यही मामला तो होंगे। अब अगली बात कि आज अगर देखा जाए तो एक और बड़ा सर्वे जो किसी भी पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से नहीं हुआ, ये उर्दू न्यूज़ की जानिब से हुआ है। और उर्दू न्यूज़ जो है उसको अरब कंट्रीज़ वो ऑन करती हैं कि हम इसको मिलकर चला रहे हैं। अब इलेक्शन से सिर्फ कुछ घंटे पहले जनाब अगर उर्दू न्यूज़ का सर्वे आ जाए और नवाज शरीफ साहब की टांगें ना काम पे, ये कैसे हो सकता है। अब उर्दू न्यूज़ के मुताबिक आज का जो सर्वे उर्दू न्यूज़ ने किया उसमें 33% मकबूलियत, जो उन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि आप वोट किसको डालेंगे, तो 33% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और 23% उससे 10% कम जितना तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, लोगों ने ये कहा कि हम PMLN को वोट डालेंगे। और ये बात कब के, इलेक्शन से सिर्फ कुछ घंटों पहले की, 72 घंटे भी नहीं रह गए अब इसके बाद अगर मजीद देखें तो हामिद मीर साहब ने आज इस तरह बात की और उन्होंने ये कहा कि जनाब इस वक्त जो कौमी लीडर है वो सिर्फ एक ही है पाकिस्तान में, वो इमरान खान है, जो किसी भी सूबे में खड़ा होकर इलेक्शन लड़ भी सकता है, जीत भी सकता है। और कोई और कौमी पार्टी भी नहीं है कि जनाब बाकी जितनी पार्टीज हैं वो अपने अपने सूबे लेके बैठी हुई हैं। नून लीग पंजाब को क्लेम करती है, पीपल पार्टी सिंध को क्लेम करती है, और सिर्फ PTI ऐसी जमात है। और सलाम इसलिए जो पेश करना चाहिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए और उन लोगों को करना चाहिए जो अभी तक डटे हुए हैं। आज सर्वे के मुताबिक लोगों ने अभी भी कहा कि जनाब हम वोट करेंगे, अपना हक ज़ाया नहीं करेंगे। और अगर लोग अपना हक ज़ाया कर देते हैं तो उसके बाद किसी को बोलने का हक नहीं होता कि पाकिस्तान में या मुल्क में क्या हो रहा है, और वो नहीं होना चाहिए। तो आपका हक है, अपना वोट इस्तेमाल करें, और लोग अभी तक इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालात कुछ इस तरह के हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो सड़कों पर निकलते हैं वो
جب ووٹ مانگتے ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو لوگ اس شرط کے ساتھ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کو تیار ہیں، اپنا حق استعمال کرنے کو تیار ہیں. اب نواز شریف صاحب کو جو جھٹکے پہ جھٹکے لگ رہے ہیں، ایک اور بڑا جھٹکا جو آج منصور علی خان صاحب بھی اپنی الیکشن ٹرانسمیشن پہ جو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے تھے، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ 4 حلقے ہیں صرف لاہور میں، جس میں 14 میں سے جس میں مسلم لیگ نون یا شریف خاندان جو ہے وہ خود لڑ رہا ہے انتخابات، جس میں شہباز شریف ہیں N123 میں، نواز شریف ہیں N130 میں، مریم نواز N119 میں ہے، حمزہ شہباز جو ہیں وہ N118 سے لڑ رہے ہیں. تو جو لاہور کی 14 سیٹیں، ان میں سے 4 سیٹوں پر شریف خاندان جہاں سے خود لڑ رہا ہے، تو منصور علی خان کے مطابق کہ جو N130 ہے نواز شریف صاحب کا حلقہ، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کہ وہ بڑی مشکل ہے نواز شریف کے لیے کہ وہاں سے وہ جیت حاصل کریں. لگتا ہے ایسا نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہم بھی آپ کو ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ جناب بڑے جو اوپر کے ادارے ہیں، بڑے طاقتور ادارے ہیں، وہ بھی اس چیز پر سرویز کروا چکے ہیں، اور 4 سرویز آئے تھے جس میں یہ کہا گیا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خطرے میں نظر آتے ہیں N130 میں، اور ان کی کوئی مقبولیت وہاں پہ نظر نہیں آتی، اور یاسمین راشد جو ہیں وہ بڑی ٹف ٹائمنگ دیں گے اس کو. اب بات کرتے ہیں اس کے بعد کہ جناب اب کا جو ہفتہ ہے وہ بڑا اہم ہفتہ ہے نواز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ پہلے جتنے مقدمات تھے، جس طرح ان کے ٹرائل چل رہے تھے، اور جس سپیڈ سے عمران خان کے خلاف فیصلے آئے، سائفر کا کیس ہو اس میں سزا دے دی گئی، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو توشہ خانہ میں سزا آ گئی، پھر وہ دوران عدت نکاح میں بھی سزا آ گئی. تو ابھی کیونکہ معاملات کچھ بڑے ٹھنڈے سے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب الیکشن کی گہما گہمی تھوڑی زیادہ ہے، اور ادھر سے جو انہوں نے ہدف حاصل کرنے تھے وہ اہداف ہی حاصل اپنی طرف سے یہ کر چکے ہیں. لیکن فیصلہ ابھی بھی عوام کرے گی ووٹ ڈالتے وقت کہ کون سا لیڈر جو ہے وہ کتنا مقبول ہے، کیا ان فیصلوں سے کوئی فرق پڑتا بھی ہے یا نہیں پڑتا. اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ اب آپ دیکھیں گے کہ 2 کیسز اسپیشلی، ایک کل کا دن اہم ہے، اس لیے اہم ہے کہ جو 9 مئی کے 12 مقدمات راولپنڈی میں ہوئے ہیں، ان کا ٹرائل شروع ہوگا اڈیالہ جیل کے اندر، اور اڈیالہ جیل میں ہی 498 افراد کے خلاف جو ہے وہ یہ ٹرائل سٹارٹ ہوگا، جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر کچھ جو رہنما ہیں ان کا بھی ٹرائل ہوگا. تو اب اس میں تیزی آتی دیکھیں گے، اور لوگ یہ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ جیسے پہلے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب صداقت عباسی صاحب اور کچھ اور لوگ جو ہیں جیسے واسق صاحب ہیں، وہ مل کے وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں عمران خان کے خلاف. تو اب اس کیس کے ٹرائل میں تیزی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو اب القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ ہے، اس میں بھی جو ہے وہ کافی تیزی آئے گی، اور الیکشن کے بعد کے جو سارے صورتحال ہوگی، جو دن ہوں گے، اس میں آپ بہت تیزی سے ان چیزوں کو ڈسکس ہوتا دیکھیں گے کہ جناب اب دوبارہ سے جو یہ کیسز ہیں ان کے خلاف ٹرائل ہوگا. اور کل کے دن ہی عمران خان صاحب کی جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ضمانتیں ہوئی ہیں 7 مقدمات میں، ان کی بھی سماعت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ضمانتیں عمران خان کی جو ہے وہ کینسل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. یہ سارے قانونی معاملات عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور انتخابات میں اب صرف جو ہے وہ 2 دن کا وقفہ باقی ہے، کچھ گھنٹوں کی بات ہے. آپ باہر نکلیں، اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.